Everyone is joined. Okay, we're going to start today's event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you? Morning. Morning. Okay, welcome to the expert sharing session number 5, proudly hosted by Indonesian ESP Teachers Community. I am Nafisatul Lutfi from Universitas Teknologi Digital Indonesia, and I will be your MC for today's session entitled Verbal and Visual Branding and Implication for ESP Teaching, delivered by our distinguished speaker, Professor Diah Christina MA, PhD from Universitas 11 Maret. Ladies and gentlemen, before we begin, let me briefly walk you through the agenda for this morning. The first, we're going to have opening session, and then after that, we're going to have Indonesian National Anthem and group photo, and welcome speech by the chairperson of ASP community. And then after that, we're going to have the introduction for today's speaker by the moderator. And then we're going to go to the main session, which is the expert sharing session by Professor Diah Christina. And then after that, it's going to be followed by question and answer session. And then we're going to have the closing session later. Thus, we kindly ask to all of the participants to stay muted during the presentations and use the chat box to share questions or comments. Now, ladies and gentlemen, before we move on, let us begin this session by seeking blessings together. I'd like to invite everyone to join in a short moment of prayer according to your own beliefs. Let's pray, shall we? Thank you. Now, ladies and gentlemen, we come to the next sessions. Let's show our spirit and unity by listening to the Indonesian National Anthem led by the ESP team. For the comedy, please play the national anthem. Thank you very much. Next, we'll have a quick photo session. And for all of the participants who have present in this Zoom room, kindly turn on your camera and have a big smile on your face and look your best, okay? Our committee will take the screenshot. Maybe Mbak Yian will handle it. I'm taking the picture. Say cheese. Second slide. Okay. One more.
Thank you. Thank you very much for my Ian. Now, ladies and gentlemen, you may turn off your camera now, or you can just turn it on if you want. And to officially open our session, I'm honored to invite the chairperson of the Indonesian ESP Teachers Community, Dr. Lulu Iswati Empung, to deliver the welcome speech. Dr. Lulu, the screen is yours. Okay, yeah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Prof. Diah Christina and everybody. It's my great pleasure today to welcome you to today's inspiring webinar entitled Verbal and Visual Branding, an Implication for ESP Teaching. On behalf of the organizing committee, I extend our sincere gratitude to each of you for taking the time to join us today. Today, we are deeply honored to have with us Prof. Diah Christina, MA PhD from Universitas 11 Maret, a distinguished scholar whose work in language, communication, and branding continues to inspire us and practitioners. Her insight today hopefully will open up meaningful discussion on how branding, both verbal and visual, plays an increasingly important role in the world of English for specific purposes. Okay, so I hope you will find this webinar useful and insightful, and let's learn together from this interesting speaker today, from Prof. Diah. Yeah. Okay, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Lulu, for your warm and inspiring remarks. Now, ladies and gentlemen, I'd like to hand over the session to our moderator, Mr. Teguh Ariwibowo Empung from STTKD Yogyakarta, who will introduce today's speaker and guide the presentation and discussion. Mr. Ariwibowo, the floor is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Thank you. Waalaikumsalam. Good morning. So how are you today, everyone? I hope everyone here is well and ready to participate in our expert sharing session number 1. So once again, welcome to expert sharing session number 5, proudly hosted by the Indonesian ESP Teachers Community. My name is Teguh Ariwibowo, your moderator for today's session. It is an honor to guide this insightful discussion on a highly relevant topic, I guess, yeah? And everybody agree that verbal and visual branding, an implication for ESP teaching. So in our rapidly evolving digital world, literacy has expanded beyond just reading and writing. Today, verbal and visual literacy are key components of communication in professional contexts. This is especially true in ESP classroom, where preparing learners for real-world communication is no longer just about vocabulary and grammar, but also about how they visually present themselves and their professional identity. So we are delighted to have with us today Professor Dr. Randa Diah Christina, MA PhD, a leading scholar in ESP, multimodal communication and branding. Her vast academic contribution, both in Indonesia and internationally, have shaped how we think about language education in the context of professional branding. Without further ado, let's invite Ibu Diah, maybe I call Ibu Diah or Prof. Diah. Welcome, Yeah, Ibu. that's all right. Yeah, it's okay. How are you, Ibu? Good, thank you. Yeah, okay. Bu Diah, so today you are going to present about the title Verbal and Visual Branding, an implication for ESP teaching.
So later we will also have a discussion session after your presentation. So everyone be ready with your question. Later, Ibu Dia or Prof. Dia will answer and we will have a discussion. Without further ado, I will present the PPT and then the screen is yours, Prof. Dia. Okay, thank you very much. This is quite an honor for me to be invited by the ESP community of teachers. Yeah. To tell you the truth, this is my first presentation among ESP teachers because so far I haven't been ever invited. Yeah, mostly I am speaking in front of practitioners. Yeah, my latest product is assisting Kabupaten Grobogan or Grobogan Regency to have their branding, yeah, visual and verbal branding, and they started to have their logo as well as tagline. Yeah, I do ask for your permission to speak in a mix of English and Indonesian. Ya, saya mau bicara campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, especially when it relates with the conceptual framework, yeah, because it's a rather shaky situation when there is a misunderstanding about it. Okay, that is verbal and visual branding, an implication for ESP teaching. First of all, I would like to have an opening remark because branding, especially visual branding, is something which is quite new, yeah? Especially for teachers in the level of senior high school. Yeah, so I am preparing an introduction for that. Yeah, but first of all, I would like to differentiate between brand and branding. Yeah, because there has been a very strong controversies about that. Yeah. Yeah. So when we start with brand, yeah, brand, actually we are talking about logo, about tagline, about color, about any illustration related to the product, service, or destination, yeah, or maybe the person when it refers to personal branding. So when we are dealing with personal branding, this is a rather different thing, but it's quite important, especially during the process of elections. Yeah, the caleg, yeah, calon legislatif should have the ability to have their personal branding so that their claim, their promises, their explanations about the program is more convincing to the public. Yeah. So the next book is branding. Yeah, branding is not a brand, but branding is social engineering. Yeah, done by a certain institution or a certain board, a certain company. Yeah, to make people engage, yeah, receive, and loyal to the institution or to the product or whatever that is branded. Ya, itu perbedaannya antara brand dan branding harus dipahami dulu ya. Okay, and then branding as a key component of modern professional communication. Yes, it's not enough, yeah, to only introduce your product, introduce your institution, yeah, whenever we are dealing with modern professional communication. Because in branding itself, there should be an issue, a component which is quite important or significant, that is loyalty. Yeah, loyalty. Okay, next please. ESP learners must be literate in multimodal communication. Yes, especially because nowadays our students are living in the digital era, yeah, in which not only verbal but also visual
not only visual and verbal, but also auditory, yeah, and a mix of that. Yeah. We have so many social media like TikTok and then Instagram, yeah. So our students should be able to use those resources for their learning processes, yeah. While branding is the new language of identity, yeah, the new language of identity. The language itself could be verbal and could be also visual. But the most important key in branding is identity. Why identity is important? If we do not have an identity, then people, the general public, are going to be confused because the competitors are so many outside there. So we have to be something which is the most essential characteristics of the product or services or institution that we are going to sell, yeah, in what is it, in a specific understanding, yeah. Now, I would like to invite you to make or to pay attention to this example in bahasa Indonesia, ya. How would you react to that? Misalnya contoh, ya, diberikan dalam bahasa Indonesia. Ditawarkan sebuah kompleks perumahan eksklusif di pinggir kali. Ya, seperti contoh di sini, mungkin ini kalinya sangat bagus ya, jadi di sini mungkin kebanggaan ya. But it would be different whenever the branding is changed into English. We proudly present the exclusive Riverside housing complex. The response would be very different because there is an indication, an implied meaning of prestige, an implied meaning of what is it? Something like social recognition, yeah. Especially those who do not speak English. Yeah. Ini akan sangat berbeda cara menyampaikannya whenever it is made into a verbal branding using English and bahasa Indonesia. Yeah, I remember the what is it? The quotation, yeah, taken from Davos, I think, yeah, in one of my what is it? References, yeah. Davos mentions about a certain strategy to sell our product, yeah. Don't sell the sizzler. Sorry, sell the sizzler, not the steak. Apa itu artinya? Jual aromanya, jual sensasinya, bukan steaknya. Because nowadays, we have so many competitors in the world of selling steak. Ya, ada macam-macam. Di Solo aja banyak sekali macamnya. But whenever we are able to sell the sizzler, menjual aromanya, menjual sensasinya, that is going to be something new, an innovation. Ya, jadi kalau kita bicara tentang branding, kita bicara tentang a small part of public relations, ya, kita mesti sadar bahwa menampilkan a new value, menampilkan a new identity, an innovative value is very important. Yeah. Because people are seeking for new things, yeah, new idea. Thank you. Next, please. Next, please. Next slide. Yeah. Now we are going to have a look on the key concepts. Yeah. Verbal branding. Verbal branding normally has something to do with slogans, yeah, tagline, yeah, tone of voice if the verbal branding is presented in an audio visual way, and then storytelling. Storytelling has been a very popular and hype thing nowadays, yeah.
And in the English department of 11 Maret University, I introduced a new course called Storynomics. Apa itu Storynomics? Storynomics is a storytelling strategy, ya, for the sake of business and communication purposes, ya. Nah, itu mata kuliah yang kami perkenalkan di Sastra Inggris UNS, namanya adalah storytelling, di samping mata kuliah lain, verbal and visual branding. And the next that relates with verbal branding is diction. Why diction is important? I have already previously mentioned, yeah, in my previous examples, yeah, whenever we are selling the same thing, but we are using English with a very, prestigious riverside housing complex, the impact, yeah, empathy, emotional impact would be completely different whenever it is said in bahasa Indonesia, kompleks perumahan di pinggir kali, ya. Kesannya akan menjadi sangat negatif because pinggir kali has something to do with sesuatu yang kumuh, mungkin sesuatu yang rawan kena banjir, ya, dan seterusnya. Okay, now what is visual branding? Visual branding has something to do with colors, ya. Colors itu penting sekali, ya. Kenapa? Karena colors itu has a very philosophical and social bound meaning devices, ya. Satu contoh misalnya, whenever we are talking to Chinese people, yeah, and because we are very, we want to express our gratitude, and then we give him or her a flower, a rose in white. White in the Chinese community means death. So be careful about that color, yeah. And then typography. Why typography is important? Yes, I have ever done a research on the company profile of a batik industry in Solo, one of the biggest, yeah. And whenever I am investigating the company profile, yeah, the company profile is written down in a very specific typography using the classical fonts. Yeah, why classical fonts? Because their products they sell has something to do with classical things. Yeah, batik tulis dengan motif-motif klasik dan motif-motif tradisional. So every component in the company profile is constructed in such a way so that the idea of being classic is transformed, is exposed, yeah. And then symbols, yeah, has also a very significant position, yeah. If we pay attention to the previous symbol of Garuda Indonesia, yeah, and the current one, yeah, the current one is done by, I think, an American expert, yeah. It's very simple, yeah, but in that simple logo, in that simple symbol, yeah, people are able to remember it quite easily, and it looks very good, yeah, because in the creation of logo, symbols, colors, and typography, and also layout, yeah, a brand developer, yeah, a brand consultant, yeah, should have a diverse and deep research, yeah. And then the layout, yes, layout is also another identity. If I take an example from an American poet, yeah, E.E. Cummings, if you pay attention very closely to the poem written down by E.E. Cummings, yeah, he has a very special layouting strategy, including the typography. Yeah, he started writing down unconventionally, not following standard layout. Why? Because he is trying to introduce his identity. He doesn't want to write down his poem in capital letters.
He is using the low scale letters, yeah, and that is his identity. And that is the most important item in trying to understand about branding. Now, visual grammar, yeah, visual grammar framework from Kress and Van Leeuwen. But I have to remind you that whenever you are learning, you are, studying about visual grammar, it's not complete only seeing from one perspective, from the theory and framework of Kress and Van Leeuwen. You have to also pay attention to the semiotics, yeah, because the framework from Kress and Van Leeuwen came from the functional SFL, systemic functional linguistics, yeah, whereas whereas semiotics, yeah, comes from genuinely a study about sign language, yeah, which is both are different but complementary, yeah, different but complementary, because the focus is different. And when we are dealing with visual grammar, we are dealing with representational meaning, yeah, what is depicted, yeah, whether the people, places, actions, yeah. And in the people, in the places and actions, we are able to predict the intention of the text producer as well as the expectation, how the target audience are able to perceive the information or the message. Yeah. And then secondly, after representation meaning, we have interactive meaning. Interactive meaning is how visuals connect with viewers. Yeah. For example, gaze. Ya, gaze. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan gaze itu gelagat, ya, gelagat. Bahasa Indonesia juga gelagat, ya, gaze. Gaze has something to do with, let me see in my book because I need to have it very very focused, yeah, otherwise I make different interpretation about this, ya. Gaze, ya. Gaze adalah tatapan dari partisipan yang terlibat dalam sebuah karya visual. Jenis gaze dapat dibagi menjadi dua, yaitu direct dan indirect. Direct gaze adalah tatapan langsung dari partisipan pada halayak, sehingga halayak mendapat informasi tentang partisipan tersebut saat kontak langsung. Ya, jadi gaze itu bagaimana model atau partisipan yang ada di sebuah gambar atau sebuah video itu menatap audiens, ya. Apakah tatapannya itu langsung, apakah tatapannya tidak langsung, dan itu memiliki makna, ya. Maknanya bisa bermakna apakah ada kontak langsung dan ada tuntutan kepada audiens untuk memberikan satu respons. Respons itu biasanya diharapkan adalah berupa a change of behavior. Ya, next please. Nah, komponen ketiga dari visual grammar atau VG disingkatnya, sebuah framework dari Kress, ya, adalah compositional meaning, layout and organization, how information value is presented, ya, how salience is presented, how framing is done, ya. Okay. We have here, if you want to know exactly every detail of the terminology, you are able to find it in my book, Verbal and Visual Branding. Yeah, that will provide you with a very detailed information about every component here. Yeah. Okay. Because of the time, I have to be very fast. Yeah. Next, please. Yeah, here we have the visual grammar helps decode how meaning is made through images in branding. Now I would like to have a close
talk with my audiences here. If you see from the pictures here, the two flight attendants on our left is someone who is wearing the terracotta or orange uniform, and then on my right is wearing something like blue or green, yeah, uniform. So what will you interpret? Sebentar ya, belum. What will you interpret about how Garuda is trying to coinage their identity as flight industry? Bagaimana Anda bisa menginterpretasikan apa yang sesungguhnya ingin dititipkan, pesan atau value dari Garuda, perusahaan penerbangan Garuda, kepada dua flight attendants yang fotonya ada di hadapan Anda ini. Mungkin bisa salah satu audience ingin mencoba menjawab. Okay, we invite participant here or the audience to maybe to answer, please. Yeah. Just to make our discussion more interactive ya. Ya. Kalau enggak nanti hanya satu sumber dari saya. Bisa enggak? Nah. Kalau Okay. Ya. I am listening to a sound, a voice. Ya. Ada yang berusaha menjawab? Silakan. Kalau moderator boleh nggak, Bu? Oh, boleh, silakan. Bisa. Ya. Okay. Here in these two picture, I guess they try to make a different image. The first one is on the right one, is that for the family. It means that Garuda is really friendly for the family. So it means family are welcome. It will be very comfortable if they fly together with Garuda. And then for the left one, I guess Garuda is also suitable for those who work or executive, something like that, professional who want comfort, yeah, who really desire to fly with a comfort. I guess it's in a premium or business class. Yeah. Okay. Baik, thank you, the moderator ya. That is possible because this is quite multi-interpretable ya. Pak Rudi tadi mengatakan yang orange itu business class, yang green itu economy class. But from the cultural perspective, ya, business cultural perspective of the Garuda Indonesia, actually the message that Garuda Enterprise is trying to fill in or to send through their flight attendants is that Garuda is a very polite, has a very polite norms or values created among their flight attendants. Garuda has a very attentive norms and values from the visual presentation of the two flight attendants. Jadi Garuda itu ingin memperkenalkan bahwa ini loh Garuda Indonesia, an Indonesian flight industry yang ingin menonjolkan aspek-aspek budaya kulturalnya, yaitu ramah, sopan, santun, Dari seragamnya sendiri kita bisa menginterpretasikan bahwa Garuda itu sangat memperhatikan penampilan flight attendant-nya yang bernuansa kultur budaya Indonesia Mereka tidak berpakaian setelan rok dan jas misalnya tapi sangat Indonesian style. Meskipun sangat Indonesian style tapi mereka tampak sangat menarik dan seksi karena bajunya body fit Jadi siluetnya kelihatan gitu. Nah, kemudian ada unsur yang sifatnya adalah sikap sikap. Perhatikan di sini sikapnya si flight attendant itu agak menunduk kemudian mendekat kepada audiensnya, di mana di dalam budaya Indonesia
sikap tubuh itu mencerminkan perhatian, mencerminkan perasaan, mencerminkan empati yang ingin ditunjukkan. That is only able to be passed on through visual. Kalau dikatakan secara verbal bisa, tetapi ketika disajikan dalam bentuk visual, orang tidak perlu menambahkan apa-apa, orang langsung bisa mengetahui, oh begitu ya. So whenever we have the visual representation of the cultural values, those are put there and we are able to interpret in a more instant way. Contoh yang lain misalnya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, menonton, atau mungkin paling tidak lewat Bapak dan Ibunya ya, karena kalian ini usianya jauh lebih muda dari saya. Film Charlie Chaplin. Itu film bisu tahun 60-an ya. Tidak ada verbal communication-nya melalui mungkin penjelasan ya di layar bagian bawah dituliskan, sama sekali film bisu. Tetapi yang nonton itu bisa terpingkal-pingkal. Karena apa? Karena melihat visualisasi, gerakan, kemudian makna yang dikomunikasikan secara visual. Ya. Dan itu menjadi salah satu film box office di tahun 60-an. Ya. Nah, kita lihat Kers and Lewin 1996 beserta Octuls 1994 menyatakan bahwa gambar dan narasi harus dimaknai sebagai perangkat terciptanya interaksi dinamis yang dibangun melalui konteks. Ya, bagaimana Anda memaknai kedua gambar ini? Apa value yang ingin disampaikan? Ya, seperti itu. Itu salah satu kemungkinan interpretasinya. Oke, next please. ESP and branding connection. Lalu kita bicara mengenai apa hubungannya, Bu? Kenapa ESP dan branding itu harus terkait? Ya. One of the definitions about ESP is focusing on context specific language learning. Perhatikan di situ kata kuncinya specific language learning. Jadi kalau kita bicara mengenai ESP, when we are talking about ESP, we have to put specific language learning, specific language choice based on context as the most important issue in ESP. Nah, ini keterkaitannya dengan applied linguistics. Ya. Jadi artinya apa? Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah register, ya, register. Pilihan kata tertentu ya yang dipengaruhi oleh context of situation. Satu contoh, kalau kita mengenal kata media. Media itu kalau di dalam ilmu komunikasi, it relates with mungkin koran, majalah, TV, ya, gitu. Tetapi ternyata media in the context of medical science, it refers to a place for bacteria to grow. What does it mean then? It means that whenever we are studying about ESP, we have to pay attention very closely about choice of words. Because choice of words terminology has an implication of either social, philosophical, yeah, cultural, maybe ideology inside that choice of words. Ya, oke. Jadi choice of words itu menggambarkan value yang saya sebutkan tadi. Dulu 10-20 tahun yang lalu ketika kita belum mengenal apa itu hotdog, ya, yang ternyata hotdog itu adalah sosis. Hotdog pernah dimaknai oleh saudara saya sebagai makanan yang dibuat dari daging anjing, yang disajikan panas-panas, ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena di dalam istilah itu sendiri ada cultural and social bound meaning. Ya. Sama dengan kita dalam bahasa Indonesia misalnya, kita punya salah satu bumbu yang sangat disukai, ya, dan itu tidak bisa tidak kalau kita membuat sambal itu harus ada terasi.
ketika saya menerjemahkan menjadi shrimp cake, ya, karena memang dibuatnya dari udang, ya ada sesuatu yang agak aneh gitu. Why? Because it's not existing in the Western context, ya. It exists in probably Indonesian konteks or Asian, Southeast Asian people, ya, seperti itu. Kemudian ESP is also using real world text and situations from the learner specific fields. Jadi ESP itu membutuhkan satu konteks yang sifatnya otentik. Ya. Karena apa? Karena mereka dealing with real situations, real world and situations. Sehingga konteksnya juga harus dipertimbangkan. Maka itu berpengaruh pada choice of words-nya, pada chunks yang diperlukan, pada apa istilahnya specific vocabulary and expressions, ya, expressions. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ESP focuses on specific skills and language features. Ada specific skills di situ, ada language features yang khusus di situ, ya. Satu contoh misalnya, kalau kita menggunakan pendekatan genre. Teks misalnya prosedural text, ya, itu ada beberapa karakteristiknya yang merupakan language features dari teks prosedural. Satu contoh, verbnya misalnya harus bentuk satu, present tense. Kenapa? Karena di dalam procedural text, it deals with factual things. Ya. Kemudian yang kedua, harus ada misalnya sequencing marker. After that, ya, just before, ya, finally, first of all, dan seterusnya. Itu karakteristiknya. Apa gunanya? It will help the students in the process of reproducing the text by themselves. Memudahkan untuk mereka. Ya. Kemudian, discipline specific. Language is taught through the context of the discipline or occupation. Sekarang kalau kita bicara mengenai engineering reports, the engineering reports will be completely different from business correspondence. Karena di dalamnya ada generic characteristics, ya, yang teorinya diperkenalkan oleh Ruqayyah Hasan, GSP, Generic Structure Potential. Apa dulu, setelah itu apa, dan seterusnya. Ada rhetorical structure di sana, termasuk di dalamnya adalah ada specific choice of words. Nah ini, spesifikasi untuk setiap bidang itu yang harus difokuskan di dalam ESP. Sementara, branding supports the development of professional identity. Jadi, kalau orang ESP belajar branding itu sudah pada tempatnya. Ya. Oke, next please. Nah, ESP goals adalah identity expression. So, an ESP learner should be able to express identity of a certain product, a certain service, or a certain destination, yeah, in order to be able to construct a discourse showing a particular branding atau branding discourse. Ya. Branding discourse itu seperti apa? Karena tujuan dari branding itu adalah meyakinkan, membuat orang tertarik, membuat orang loyal, maka discourse-nya itu juga harus bertujuan untuk meyakinkan, mempersuasi, membuat orang loyal, membuat orang change their behavior into something that the text producer is expecting. Ya, next please. Nah, sekarang saya mau menyajikan contoh dari Indonesian branding. Ya, kita lihat di sini. Dibandingkan antara tagline, kemudian verbal branding dari tourism atau pariwisata Indonesia dan pariwisata Malaysia. Indonesia menggunakan Wonderful Indonesia. Sementara Malaysia menggunakan Truly Asia.
Coba di antara peserta, apakah melihat ada perbedaan sangat signifikan implikasi dari kedua verbal brands itu? Mungkin ada di antara peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kok Malaysia truly Asia ya? Kok Indonesia menggunakan wonderful Indonesia? Yang satu deskriptif, wonderful Indonesia. Yang satu argumentatif. Kok bisa argumentatif, Bu? Ya, iya. Prof, mencoba menjawab. Ya, silakan. Kalau Malaysia sudah mencoba merepresentasikan the whole of Asia, sedangkan sayangnya Indonesia masih berkecimpung dengan Indonesia sendiri. Oke, ya, baik. Bagus. Tadi jawaban dari siapa ya? Saya Anesti, Prof. Mohon maaf. Oh, Mbak Anesti. Ada Ya. masalah dengan kamera. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anesti. Jawaban Mbak Anesti sudah cukup baik, tetapi masih bisa dipertajam. Ya, tadi Mbak Anesti bilang, Bu, kalau Malaysia itu sudah mencakup seluruh Asia, karena di situ menyebutkan Asia. Dan kalau Indonesia masih mencakup Indonesia. Ya, kita bicara tentang skop. Tetapi tahukah Anda apa implikasinya kepada para pembaca atau penonton itu? Bahwa dari verbal branding Malaysia truly Asia, dari sisi verbal, dari sisi kebahasaan, bisa dimaknai bahwa selain Malaysia, negara-negara Asia itu adalah fake, palsu. Yang truly Asia itu cuma Malaysia tok, gitu loh. Itu sebabnya saya katakan argumentatif. Masuk akal enggak? Malaysia truly Asia. Tapi kalau Indonesia, wonderful Indonesia. Indonesia is wonderful. Wonderful itu kan masih sangat Luas. abstrak ya. Itu deskriptif sifatnya. Tapi tidak jelas. Tapi kalau Malaysia sudah berani mengklaim, if you want to see the true Asia, go to Malaysia and don't go to other parts of Asia. Yang tidak dikatakan. Yang dikatakan cuma Malaysia perlu di Asia. Tetapi orang yang cerdas dia bisa membaca apa yang tersirat di balik ungkapan itu. Paham, G? Baik. Ya, Bali is Indonesia. Oke. Ya, betul ya. Tapi di luar negeri itu ternyata masih banyak yang mempertanyakan, terutama di daerah di negara-negara Eropa ya. Christina, where are you from? I'm from Indonesia. Is Indonesia close to Bali, Christina? Saya tertawa. Aduh, tertawa tapi hati saya teriris-iris ya. Oh my God, jadi Indonesia belum begitu dikenal ya sama orang Leeds ya. Oke. Baik, kita lihat sekarang contoh berikutnya, The Spirit of Java, Solo, dan Jogja. Kalau dilihat dari hurufnya, ya, dari bagaimana font itu dibuat, ya, oke. Bagaimana fontnya dibuat, ini bisa diinterpretasikan. Coba yang Solo ini maunya gunungan ini khas anak, mesti Gen Z ini ya. Ya ini karena yang apa namanya dulu tuh sudah ada yang menang di dalam lomba, tapi semuanya dicoret sama Mas Gibran ya. Kemudian dia milih ini ya karena Gen Z ya, gunungan. Terus kalau kita melihat itu seperti yang di bawah itu lengkung yang hijau ini ya, ini kan kayak senyum orang itu ya, ada unsur main-main di dalamnya. Mungkin ini mewakili jiwa anak Gen Z, generasi Gen Z. Sementara Jogja dengan warna merah, ya, merah itu artinya semangat, menyala, ya. Kemudian di bawahnya istimewa. Kenapa? Karena Jogja itu mengutamakan, ada yang mengatakan Jogja kaku, Jogja di sini dia sangat bangga dengan keistimewaannya, ya. Sehingga di sini fontnya juga terlihat sangat standar, ya, semi standard. Tetapi kalau yang Solo ini saya melihat lebih banyak main-mainnya, ya. Kemudian di sini ada The Spirit of Java. Tapi kritik saya adalah The Spirit of Java itu yang tahu kan
orang Indonesia ya. Kalau orang luar negeri tahu nggak itu the spirit of Java itu seperti apa ya. Nah itu masih big question mark juga. Dan harus diteliti apakah tagline ini merupakan sesuatu yang menjadikan masyarakat Kota Solo memiliki sense of belonging yang tinggi. Ternyata ada beberapa tulisan, Anda bisa mencari di internet ya, bagaimana persepsi masyarakat Kota Solo melalui para penelitian itu tentang tagline The Spirit of Java. Ternyata ada loh, ya, ada pegawai Pemkot sendiri yang nggak tahu bahwa The Spirit of Java itu adalah tagline-nya kepariwisataan Kota Solo ini kan kebangetan ya. But that is the fact. Ya, ini tantangannya kalau membuat branding ya, harus menjadi tagline-nya itu harus menjadi bagian yang diklaim sebagai milik masyarakat. Oke, kita berikutnya ini kita lihat ini visual audio visual ya. Saya mengambil contoh Tokopedia dan Shopee di dalam menampilkan iklannya tentang bisnis jasa mereka. Coba kita lihat, lalu nanti tolong dia diberi masukan. Kira-kira who the target audience are indicated by each advertisement, lalu value apa yang ingin diangkat. Dua itu saja ya. Jadi siapa target audience-nya, lalu value apa yang ingin diangkat oleh masing-masing contoh iklan video ini. Silakan diputar. Mau ditambah meja tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Beli apa aja? Dapur banget berikutnya. Belanja 10.000 bebas ongkir kita. Selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Ya. Berikutnya. Shopee, Shopee 12, Shopee, Shopee 12, Shopee 12. Shopee break the sale, Shopee break the sale, Shopee. Shopee 12 birthday sale 16 November sampai 12 Desember. Nikmati COD gratis ongkir Rp0, tanam pohon tabungan, koin 2 kali lipat, dan flash sale 12.000. Ya. Shopee 12 birthday sale. Halo, sudah cukup? Ya. Ya, karena pengulangan. Baik, sekarang saya tanya nih pada audiens. Ketika menonton dua iklan itu, dua pertanyaan saya tadi. Who the target audience are for each advertisement, and the second one is what value is trying to be exposed. Monggo, silakan. Okay, please, everyone who is participating in this webinar or sharing session, anyone, you can raise your hand too. Jadi Ibu mungkin diulang saja, berarti pertanyaannya adalah apa komentar Siapa target audience yang dituju oleh masing-masing iklan ini? Lalu yang kedua, value apa? Nilai-nilai apa? Pesan apa yang ingin diangkat? Ini sudah ada Ibu Lulu Ismawati yang menjawab. Advertisement 1 ditujukan untuk emak-emak. Advertisement 2 apa tadi, Bu? Yang betul. Oke, mungkin Mbak Lulu bisa lebih elaboratif, boleh dibuka? Silakan. Ini santai saja ya, mohon maaf. Nanti tidak ada diskusinya, langsung aja sambil dia presentasi, tidak apa-apa, biar lebih natural dan dinamis gitu. Monggo. Oke, so you can open your mic, please. Silakan, mungkin Bu Lulu kalau ingin memberikan elaborasi, silakan. Untuk video yang pertama itu tadi kita lihat bintang iklannya adalah middle age women, dan ada juga di akhir kayaknya middle age men ya. Sehingga saya berkesimpulan target audiensnya adalah ya
emak-emak gitu ya, emak-emak or middle-aged people. But on the other hand, the second advertisement, it is represented by a group of young people dancing, K-pop dancers, I think. So I think the advertisement is targeted to young people. So it can also refer that the products advertised or sold by the second advertisement are mostly relevant to young people, while the first advertisement, the products are more relevant to middle-aged people. That's my Okay. point of view, Prof. Yeah. Thank you. Thank you, Bu Lulu. Yeah. Okay. I may give a response that those answers are quite good. Ya. Artinya bahwa dari apa namanya iklan yang pertama tadi kita bisa melihat sosial strata apa yang dituju, ya, sosial strata kelas kalangan working class, ya, kemudian produk yang ditawarkan juga sesuatu yang relate dengan kehidupan mereka, ya. Kemudian kalau yang advertisement yang kedua ini betul untuk kelompok yang lebih muda. Perhatikan yang kelompok kedua ini gerakan tariannya saja sudah sangat canggih, ya. It relates with Gen Z, ya. Mungkin malah Gen Alpha, ya. Sementara yang tadi banyak berkaitan dengan orang-orang apa namanya istilahnya mungkin masyarakat di kampung begitu, ya. Nah, message-nya adalah dua-duanya ini menyampaikan pesan tentang apa namanya penggunaan satu platform tertentu, ya, tetapi bahwa masing-masing ini disegmentasikan untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, perhatikan juga bagaimana tuturan yang ada di dalam iklan itu, bahasanya, ya. Tadi digunakan bahasa Betawi, ada penutur dari apa TikTok yang advertisement pertama itu berasal dari luar Jawa, ya. Mungkin dimaksudkan sebagai representasi keindonesiaan, ya. Sementara yang kedua ini menggunakan ini kayaknya model-modelnya ini berasal dari Korsel, ya. Ini memanfaatkan apa yang sedang hype di antara anak-anak muda, yaitu para apa K-pop apa namanya Korean, ya, itu seperti itu, ya. Jadi hendaknya ESP learners itu ketika mereka diminta untuk membuat satu teks, ya, entah itu teks verbal atau teks visual, dua-duanya, ya, mereka bisa mengerti bahwa salah satu yang harus dipertimbangkan adalah communicative purpose-nya. Apa tujuan komunikasinya? Itu kunci. Ya, ini teorinya John Swales. Ya. Bisa dibaca di bukunya tahun 2000, Research Congress. Kemudian setelah itu adalah setelah communicative purpose, kemudian berikutnya target audience. Siapa segmented target audience yang dituju? Karena target audiens yang dituju itu dipengaruhi, ya, oleh pilihan kata, atau sebaliknya pilihan kata mempengaruhi siapa target audiens. Nah, kalau sekarang audiens tidak percaya, dia punya contoh yang ini betul-betul real, ya, di kelas saya. Saya tidak tahu apakah itu kelasnya Mas Rudi waktu S2 di UNS, ya. Tapi saya pernah minta salah satu mahasiswa di kelas saya dengan memanggil, Mbak yang pakai kerudung jambon, silahkan maju ke depan dan mempresentasikan tugas Anda. Semua kelas itu tertawa terbahak-bahak. Terus saya bertanya, why are you laughing? Ya, is there any funny thing in my speech atau in my apa namanya invitation for the student to present in front of the class? Terus mereka menjawab, Ibu menggunakan pilihan kata jambon. Secara tidak langsung, kami bisa mengetahui Ibu termasuk ke age group yang mana. Wah, saya malu sekali, ya. Saya baby boomers, saya langsung mengatakan begitu. Ya. Nah ini, so
a choice of word refers to a specific thing, ya. Bisa age group, ya, bisa latar belakang sosial, bisa latar belakang budaya dan sebagainya. Jadi hati-hati di dalam melakukan pilihan kata. Oke, next. Ya, ini saya berikan contoh. Ya, ini saya kira Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham ini apa, mungkin malah menjadi salah satu konsumsi Bapak Ibu yang favorit gitu ya. Dissecting branding elements, bagaimana kita mengurai ya, mendekonstruk elemen-elemen branding. Kalau ditanya, ya, ini kita melihat dari visual branding ya, Bapak Ibu para peserta, yang paling menonjol di dalam gambar ini apa? Hari Bapak Ibu apa? Produknya kan ya? Iya, betul. Ya, produknya ya. Jadi karena ya memang ini yang ingin ditawarkan, maka dia diberikan bentuk apa namanya? Tampilan yang sifatnya menonjol ya. Jadi tadi salience, apa yang ingin ditonjolkan ya, salience ya. Yang ingin ditonjolkan adalah produk yang dijual. Maka dia diletakkan di tengah dengan ukuran sangat besar ya. Space ada di kiri, kanan, atas, bawah itu hanya disisakan sedikit dan kemudian ditonjolkan detail-detailnya sehingga harapannya kalau orang melihat ini, apalagi kalau sudah mendekati jam 12 itu langsung lapar gitu ya, lapar mata, lapar perut gitu ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat di sini sebelah kiri atas itu bangun tidurku terus megdi ya. Ini yang namanya intertextual relationship. Karena apa? Ini diambil ya, nyanyian ini diambil dari bangun tidurku terus mandi. Tapi karena tujuan komunikasinya adalah untuk mengiklankan McD ya, burger, maka dia ganti dengan bangun tidurku terus McD ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini di sebelah kanan itu ada logo ya. Karena perusahaan produsen makanan ini sudah sangat dikenal, tidak perlu ditulis di bawahnya McDonald's. Orang melihat logonya itu sudah tahu. Kenapa? Karena dia sudah begitu populer di hati para penonton atau orang Indonesia pada umumnya. Nah, itu nanti akan relate dengan top of mind. Apa itu top of mind? Top of mind adalah satu persepsi kesadaran. Kalau seseorang ditanya misalnya, Bu, kalau Anda mandi itu hampir selalu menggunakan pasta gigi apa? Kalau orang itu bisa menjawab tanpa berpikir panjang, maka merek yang disebutkan itu menjadi top of mind dari ibu yang bersangkutan. Sebuah produk kalau bisa mencapai level top of mind, itu brandingnya sangat kuat. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, analyze sampel pasta logo color tipografi slogan layout ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan dari tipografinya ini nanti bisa dicari nih termasuk font apa nih, yang jelas ini bukan klasik ya. Oke. Kemudian dari sisi slogannya dia tidak menyampaikan inilah burger paling berkualitas dan dia tidak, malah menyampaikannya melalui lagu yang bersifat textual relationship ya, intertextual relationship dengan lagu yang sudah dikenal oleh anak-anak, bangun tidurku terus megdi ya. Kemudian layoutnya dia berada di tengah, sangat menonjol, salience-nya sangat atraktif dan in the center of the page ya, itu menunjukkan bahwa inilah benda yang ingin agar supaya para penonton perhatikan dengan baik. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita ingin mengaplikasikan teorinya Kress and Van Leeuwen visual grammar, representational, what is shown? Apa yang ditunjukkan? Burger kan?
jenis makanan tertentu, ya. Interaktif, how are we engage as viewers? Kalau kita sebagai penonton itu kita melihat itu langsung meleleh, nah itu berarti there is a very strong engagement. Apalagi kalau konteksnya adalah mendekati jam 12, ya. Kemudian compositional. Compositional meaningnya bagaimana? How are elements position and emphasize? Posisinya ada di tengah, ya. Ditekankan di sini bahwa yang di tengah itu adalah sesuatu yang ditawarkan, dibuat sedemikian rupa supaya membuat orang lapar, ya, dan kemudian memutuskan untuk membeli. Karena the communicative purpose of an advertisement is actually nothing more, nothing less, yaitu membuat orang tertarik to change their behavior from not paying attention to menjadi paying attention to, dan diakhiri dengan purchase atau pembelian. Ya. Next, please. Nah, kita masuk ke sini. Perhatikan di sini, contohnya adalah sebuah mobil, ya, diproduksi oleh BMW, sebuah produser mobil dari Jerman. Tulisannya adalah "Today is the day to reveal the truth." Kalau kita menggunakan pemahaman pragmatics, yaitu a study about the use of language, maka asumsi implisit dari pernyataan "today is the day to reveal the truth" adalah satu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan itu. Mengapa harus ada kata to reveal the truth? Apakah yang disembunyikan itu sesuatu yang true, ya, sehingga dibutuhkan untuk di-reveal saat ini, ya? Dan apakah hari ini itu hari yang spesial? Is today the special day? Why should today we have revealed the truth? Why should we reveal the truth today? Ya. Nah, kemudian yang ditampilkan adalah mobil. Ya. Apa yang ingin disampaikan? Who is represented or omitted in this brand? Siapa yang direpresentasikan di situ? Ya. Orang kalau membeli mobil jangan terpana dengan kulit luarnya. Harus tahu bagaimana dalamnya. Jadi sebuah mobil yang memperhatikan tidak hanya kulit luar tetapi juga tampilan dalam, materi aslinya adalah BMW. What values or ideologies are promoted? BMW is trying to communicate to the audience that the producer pays attention not only to the outer or outer specifications, but also to the inner specification. Because BMW wants to have their audience or their car users to have the utmost comfortability by driving or riding that vehicle. Ya. How does visual grammar shape interpretation? Bagaimana visual grammar ini membentuk interpretasi? Bisa saja interpretasinya macam-macam. Salah satunya, oh berarti kalau BMW itu mengklaim mereka tidak hanya memoles yang di luar, tetapi juga mempertimbangkan dan sangat tanggung jawab untuk masalah dalamnya. Apakah ada produser lain yang tidak seperti itu ya? Apakah BMW berani mengatakan bahwa mereka itu memperhatikan komponen dalam dan komponen luar karena mereka itu sangat peduli pada quality ya? Ya, seperti itu. So the interpretation might be very diverse ya. Nah, ini. Jadi artinya apa? Di dalam kelas ISP yang Bapak Ibu asuh, ya, terutama kalau itu di level universitas, teks-teks semacam ini akan membuat mahasiswa Bapak Ibu itu memiliki critical thinking ability yang terbangun terus, memiliki keberanian untuk melakukan prediksi, memiliki keberanian untuk berpikir out of the box yang mungkin belum pernah diajarkan oleh guru. Ya. Karena ketika kita mengklaim bahwa kita sudah mengajar dengan student centered teaching method, maka
siswa itu harus diberi kebebasan untuk bisa mengutarakan persepsi dan opini. Next. Ya. Sekedar mengingatkan Ibu, I'm sorry to remind you that we still have like 5 minutes. 5 minutes, oke. Ya. Saya akan berhenti dalam mungkin kurang dari 5 menit. Ya, saya cepat saja. Why branding matters in ESP? Because branding enhances communication and design thinking. Ya, ketika kita akan menulis, kita akan menyampaikan suatu pesan itu, bagaimana nanti cara mengkomunikasinya, bagaimana desainnya. Encourages critical awareness, tadi sudah saya sebut. Builds digital and media literacy. Pasti, ya. And the last one, we have to prepare learners for professional branding task. Ya. Next, please. Saya kira ini the last ya, kalau tidak salah. Yes. Is it? Conclusion. Ya, conclusion and reflection. Branding combines language and visuals to express for professional identity. This is quite important because now we are in a digital era. Tidak bisa kita hanya mengajarkan verbal saja. Karena verbal dan visual itu dua-duanya saling melengkapi. Itu klaim dalam buku saya, Verbal and Visual Branding. Bukan salah satu lebih kuat, salah satu lebih lemah. No, they are complementary to each other. Dan ini harus diperkenalkan kepada anak-anak didik kita sedari dini mungkin. Visual grammar empowers learners to decode and design persuasive messages. Bagaimana kita melakukan persuasi tidak hanya secara verbal, tetapi juga secara visual. Menciptakan inovasi-inovasi yang berterima di masyarakat. Ya. Nah, tempo hari ada mahasiswa saya mempresentasikan bagus sekali di kelas Storynomics. Ya. Itu judulnya adalah filosofi pete. Ya. Nah, itu melalui teknik storytelling. Jadi diceritakan di situ bagaimana salah satu platform itu ya ingin menyampaikan bahwa sudah saatnya orang Indonesia itu mengubah persepsi mereka terhadap produk-produk buatan Indonesia. Ya, bahwa buatan Indonesia itu sekarang sudah meningkat loh kualitasnya. Salah satu bentuk nasionalisme adalah mencintai produksi dalam negeri. Ya. Kemudian final reflection. How can ESP empower learners to be brand storytellers? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah saatnya kita mendidik anak-anak didik kita menjadi a very good storyteller. Kenapa? Tidak hanya di dunia bisnis, di dunia akademik, di dunia personal branding, di dunia jasa, di dunia destinasi kepariwisataan, storytelling is very significant. Saya kira saya sudahi presentasi saya. Semoga bermanfaat. Thank you for your participations and I am happy to accept questions. Thank you. Give applause, round of applause to Ibu Profesor Dia Kristi. Yeah. So thank you very much Ibu Profesor Dia for the very insightful presentation, and I do really hope that all the participants here ready with your questions, and I invite you. Please, you can raise your hand because I will not conclude this because I guess Prof. Dia already mentioned the conclusion, and it's really new for me actually, honestly. Okay, so I will invite anyone. Ya, mungkin stop sharing dulu kali ya supaya lebih. Ya, nanti apa buku-buku yang saya gunakan, jurnal-jurnal yang saya pakai, please refer to the references that I include in my presentation ya. Silahkan. Dan saat ini sudah ada bukunya di pasaran, juga satu buku yang baru mungkin yang menarik ya, bahasa persuasif dan public relations dalam bahasa Indonesia ya. Okay. Anyone? If no, maybe I will start, Ibu. I do really have a question. First of all, thank you very much for the presentation. That's really insightful. But I have a question actually. How? Because in my experience, when I teach English to the first
year students, and then the second, because in my college, I teach English for 6 semester, Bu, because I teach English for aviation. So in aviation, English is very important. So that's why we make it into 6 semester. Even though I teach already in the second year, their second year, it seems that they are still in the level of maximum B1 and mostly A2 or still beginner ya Bu ya. So Yeah. how we teach this kind of thing? I mean, how we introduce branding even though they actually still have problem with their own language, they are not yet finished with the language proficiency, while they have to think about how to decide the purpose of the communication and also the target audience. I think it will be a little bit challenging. Do you think so, or do you have any suggestion, Bu? Yeah. Okay. Actually, if we are thinking about something ideal, yeah, ideally, verbal and visual branding is taught in universities. Yeah, because most of the teaching components need to have very strong analytical ability. Tetapi pertanyaannya, apakah tidak bisa diajarkan di level SLA, ya, SMK misalnya? Bisa saja. Dan itu kuncinya ada pada gurunya. Bagaimana memilih contoh iklan yang sangat sederhana, ya. And then you try to invite the students to have their own opinion about the advertisement. Berikan contoh misalnya satu advertisement yang memiliki kekasan, ya, dari verbal illustration-nya, kemudian dari visual illustration-nya. Nah, kemudian nanti mintalah kepada anak-anak itu untuk menciptakan iklan mereka sendiri, versi mereka sendiri, ya. Nah, iklan dan versi iklan versi mereka itu gunakanlah kalimat, gunakanlah frasa, pilihan kata yang sudah mereka kuasai, ya, yang sudah mereka kuasai. Bisa kok sederhana. Misalnya satu contoh, ya, ini kebetulan yang ada di kepala saya adalah iklan rokok, ya, misalnya itu jarum super for super people, itu kan sangat sederhana, ya, itu menggunakan bentuk repetition, ya, jarum super for super people, ya, repetition tetapi dengan inversion balik, ya, artinya apa? Jarum super produknya for super people, only super people, ya, who are able, you will be called super people if you smoke jarum super, kan begitu maksudnya, ya. Jadi bisa dimulai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Kalau saya melihat siswa itu levelnya apapun, kuncinya ada pada gurunya. Kalau gurunya kreatif dan gurunya itu berani menerobos tembok atau sekat-sekat tradisional yang tidak progresif, apapun itu bisa diajarkan kok. Begitu jawaban saya. Okay, thank you very much, Bu, for the answer. One more follow-up question, Bu, a very short one. So, do we have to make the assignment inline or not, Bu? Atau contohnya itu harus inline dengan field mereka atau tidak? Misalnya kami ini contohnya di saya kebetulan di aviasi. Apakah harus di-inline-kan dulu atau dibebaskan saja gitu? Kalau saran saya, mohon maaf ya saya potong. Saran saya, ketika kita sudah mengajar di ISP, itu maka fokuskanlah pada bidang yang memang dipelajari. Karena tidak fair, ya, ISP itu sendiri kan sebetulnya sudah dalam tanda petik sulit. Karena apa? ISP itu kan levelnya di atas General English, ya. Jadi fokuskan pada bidang yang sesuai dengan peruntukan mereka, sesuai dengan jurusan mereka. Kemudian dari jurusan mereka itu apa
misalnya genre apa yang harus dikuasai, ya, konvensi-konvensi apa, tradisi-tradisi kewacanaan apa yang harus mereka kuasai. Kemudian istilah-istilah apa yang harus mereka kuasai terkait dengan produk atau jasa yang memang ada di spesifikasi bidang itu. Saya kira itu, ya. Baik, Bu. Thank you very much, Bu, Prof. Dia. Ini ada titipan pertanyaan, Ibu. Mungkin saya baca Monggo, silakan, J. dari Mbak Erni. So, could you elaborate on how social semiotics complements Crash and Van Leeuwen's visual grammar? Iya, baik. Tadi kan apa namanya, Van Leeuwen dan Crash itu kan membuat framework 3 level itu ya, representation, kemudian apa, interaktif, dan yang terakhir adalah compositional. Nah, di dalam representation itu kan tadi pada contoh iklan video tadi TikTok dan apa satunya Shopee itu di situ kan ada cultural and social fenomena yang disampaikan. Contohnya ya, misalnya yang dari pertama tadi yang hijau itu ya, yang iklan hijau itu. Itu kenapa yang ditampilkan adalah model-model dengan background apa pedesaan ya. Itu cultural phenomenon yang diangkat ya. Kemudian mengapa para partisipan yang ada di dalam atau model-model yang ada di dalam video itu didandani dengan dandanan seperti yang kita lihat tadi ya. Karena itu relate dengan target audience ya. Kemudian kenapa kemudian iklan yang kedua itu harus menggunakan anak-anak muda dengan gerakan apa namanya koreografi yang lincah dengan lagu-lagu yang sangat kekinian, karena yang dibidik adalah kelompok yang setara dengan model-model yang ada di dalam iklan itu. Itulah cultural phenomenon yang tersembunyi di balik tayangan sebuah iklan atau sebuah video beriklan. Saya kira itu jawaban. Okay. Thank you, Prof. Dia. Ya, And in the chatting room, I guess there is a question. Mbak Linda Tri Asmara, would you like to open mic or just I invite you to open mic, or I just read it here? Okay, so Prof. Dia, I think ESP is the hardest one. And introducing ESP for students in higher education is challenging due to they haven't mastered basic English yet well. So I give 40% ESP and 60% basic English or general English because my students' background are from the bottom of pyramid. What's the ideal proportion of material of ESP and what's the best strategies to teach ESP? Okay. As a very senior ya, kalau saya tidak menggunakan old teacher ya, saya selalu belajar dengan pengalaman. Ideally, every group of students itu membutuhkan satu silabus khusus. Ya. Sebab apa? Sebab setiap kelompok itu memiliki karakteristik beda-beda. Ya. Kemudian kita tidak bisa memaksa kelompok yang misalnya kemampuannya rendah terus diberi materi-materi yang berada di atas level mereka, is not possible. Itu nanti hanya akan menimbulkan frustrasi. Ya. Jadi makanya kalau ada apa itu students profiling itu sangat penting. Di luar negeri kita biasa semua siswa itu ada students profiling dengan memberikan mereka itu pretest. Sehingga sebelum kelas dimulai itu sudah tahu persis, oh komposisi siswa yang ada di kelas saya itu kemampuannya begini-begini. Kemampuan verbalnya gini, kemampuan visualnya begini, dalam membuat kalimat mereka kelemahannya di sini dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya menjadi Ibu Linda, idealnya memang karena ini kelas ISP, ISP-nya itu sebenarnya yang harus berada di kisaran 60-70%, Bu. Yang 30-40% itu yang general English. Jangan lupa general English itu hanya untuk membackup ISP-nya. Kalau nanti mereka masih kesulitan untuk bisa memiliki
pemahaman tentang specific choice of words. Jadi kalau saya jadi ibu, sebelum kita masuk ke satu materi baru, itu mulailah dengan brainstorming dulu ya, ice breaking sessions ya, 10 menit dengan misalnya meminta mereka, kalau Anda melihat gambar ini, kalau Anda melihat judul ini, what do you have in mind? Seperti itu. Terus mereka akan diskusi, mereka mengeluarkan opini macam-macam ya. Setelah itu mungkin kita bisa mulai memberikan satu bagian saja dari topik itu ya. Kemudian kita mengintroduce specific language yang ada di dalam materi itu wajib ya. Karena apa? Karena anak-anak itu masih sangat terbatas kemampuannya ya. Kemudian ibu janganlah anak-anak ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan HP. Justru digunakan HP. Mereka harus bisa bagaimana mencari kata kunci, bagaimana cara mencari informasi-informasi dari HP dan sebagainya. Cuma mereka diarahkan bagaimana mencari materi itu yang relate dengan fokus atau topik pembelajaran hari itu. Ya. Kemudian hindari supaya mereka itu tidak parroting atau copy pasting. Ya. Nah, kita harus menciptakan misalnya satu situasi di mana anak-anak itu misalnya diberi topik yang dekat dengan keseharian mereka, topik yang dekat dengan pribadi mereka sendiri. Jadi mereka kan nggak bisa ngopi. Ya. Kalau terjadi misalnya ada topik yang sifatnya umum, ya, bagaimana mengecek bahwa anak-anak itu tidak copy paste? Beri ujiannya atau tesnya itu lisan. Maka akan ketahuan mereka itu copy paste atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, memang untuk siswa yang kemampuannya rendah itu guru memang harus punya trik ya, strategi khusus bagaimana memulai dengan sesuatu yang mudah ya. Kemudian juga perlu sabar dan mengetahui apa kira-kira yang menjadi minat mereka. Saya ingin memberikan contoh, sastra Inggris pernah memberikan pengabdian masyarakat di anak-anak SMP. SMP-nya itu SMP Matesih 2 itu termasuk SMP yang the second best ya. Anak-anak dari desa-desa begitu. Tapi ternyata ketika mereka diajari untuk membuat storytelling tentang produk ya, produk buah-buahan yang ada di sekitar mereka di Kecamatan Matesih. Pertama mereka diajari bagaimana membuat kalimat sederhana. I live in Matesih, ya itu strukturnya seperti itu. Kemudian gambarkan tentang buah yang ditanam oleh ayah ibumu di sekitar rumahmu, ya misalnya. Mereka memulai dengan my father, misalnya plants, duku, ya duku fruit, ya for the family. Ah itu sudah seperti itu. Tapi kemudian nantinya bit by bit mereka itu akan bisa menguasai yang paling sederhana dan mereka diminta untuk melihat contoh yang sudah lebih extended, lebih ekstensif. Kemudian mereka bisa meniru, tidak mencontek ya, meniru cara mengembangkan apa yang sederhana dari mereka menjadi lebih sofistikated. Saya kira itu berdasarkan pengalaman saya. Okay, thank you very much, Prof. Dia. I think that's going to be the last question. And then once again, give applause to Prof. Dia for the presentation and also for the insightful Thank you. answers. Yes, we do really happy because we have a lot of new knowledge here, especially about branding. And I learned that actually introducing about branding can be done even in the first year of their study. So, and then the second thing is that we have to start to teach ESP even more, like 60 to 70% of our materials, because ESP is very specific ya Bu, justru sudah mulai walaupun di-combine dengan general English tapi tetap harus porsinya lebih banyak di ESP. Alright, once again thank you very much, and I think this is the end, and
we will see you again on the expert sharing session number 6, but we will see the information later. I will go back to Bu Nafi as the MC. Ya. Please, Bu, thank you very much. Sebentar, boleh saya minta 1 menit ya untuk tadi Ibu yang apa ingin membuat apa namanya materi untuk ESP di bidang apa tadi, biologi atau apa ya? Oke. Ya. Oh iya, boleh, silakan Bu. Ya, jadi saya pikir begini, kita harus tahu dulu apa communicative purpose dari pembelajaran atau pelajaran biologi. Apa core issue yang harus tercakup di dalam biologi itu, ya? Itu di apa namanya, di graf dulu, ya. Setelah itu kemudian pilih topik-topik yang relevan dengan biologi di level yang Ibu buat. Jangan lupa berikan specific use of language and terminologies yang khas dan memiliki makna spesifik untuk bidang biologi. Kemudian bisa dibuat materi-materi misalnya dengan menggunakan apa itu kayak melengkapi ya titik-titik, kemudian membuat apa namanya apa itu mencocokkan ya, kemudian menggabungkan gambar satu dengan gambar yang lain ya. Itu setiap gambar itu diberi misalnya nama dulu atau istilah dulu ya. Kemudian bisa juga dilakukan sistem apa itu dikocok gitu ya. Jadi ada satu teks yang urutannya itu dibolak-balikkan. Kemudian mereka diminta untuk menyusun kembali. Ini bagus karena di dalam latihan ini ada di dalamnya itu kemampuan untuk berpikir logis, urutannya itu apa dulu ya. Jadi di sini ada logical thinking, ada critical thinking ability. Saya kira itu sekilas yang bisa saya berikan. Kalau mau lebih lanjut ya datang ke UNS mencari saya. Ya. Baik. Begitu Bu, terima kasih. Monggo. Alright, thank you, Prof. Dia. Now the screen is your, Mbak Nafi. Okay, thank you very much for the speaker and Mr. Teguh Ariwibowo as the moderator, and to all of the participants who actively took part in the Q&A sessions. It was a very, very interesting discussion we had today. And for Professor Dia, the committee would like to present to you our token of gratitude for the informative and insightful presentation today by handing out this certificate of appreciation. Okay, please everyone give a big round of applause for Dia and also the matter. Thank you very much for the opportunity. We do hope to have you again in the next sharing session. Yes, inshallah I will. Okay, so ladies and gentlemen, we have now come to the end of today's session, and on behalf of the organizing committee, we extend our deepest gratitude to Prof. Dia Christina for her inspiring and eye-opening presentation, for Mr. Teguh Ariwibowo for leading the session as our moderator, and Dr. Luluk Iswati for the welcoming remarks, and of course to all of you, for all of the participants in this room, for your enthusiastic participations. And would like to remind you, please don't forget to fill out the attendance form given to you on the chat box to receive your e-certificate, which will be sent to the members of the Indonesian ESP teachers community within 1 week or 7 days time. Okay, and maybe we do hope that this session will give you new insights and inspiration to enhance ESP teaching in our own institutions. I would close today's event by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And if there is any mistake or shortcoming from our part, please beg for your forgiveness. Thank you very much, and see you again at our next sharing sessions. Terima kasih, mohon izin untuk Thank you, Prof. Dia.